وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ana beda ana mamadu awak ana awak kadne sara adatnya di wanda ana pamna kauli lamaya ini nawa nama di wanda na buka amal dia ana di kita na awak kadne Nah, kadang-kadang amal ini akan atasan saya agak bukan ayah dengan kami yang menjabat sebab dan masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Alhamdulillah yang awalnya jadi sosial sekali orang mana yang ada ama aku berkata menjadi yang paling berbakat waktunya sama main Allah Taala Allah bagaimana pada tafadhal dan mu'azzam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمد الله سبحانه وتعالى تنتوك أبارك الله كادل الله سبحانه وتعالى فيه من سامينو أنسو كندي على كانسو مسرولا كانسو حكي نيمانا أنغاني نيونا ديفورو سيجي كألا كوفوليك أكينكا وجي مكورو وبارا ودامنا لنحيرو kana se wo kunte yoroma biloni ndo odo akakan anga sage ka Allah subhanahu wa ta'ala tanto kudadi ngotuguni ka kon wo bela delenya ne refene be sage ka bara nin ke baga munu ya danna anay koya mba ay fo ka ay walima lon aya bara nyuma kelendo ka ay fo ka Allah subhanahu wa ta'ala dali aya bara keleno Allah subhanahu wa ta'ala kabla aya nyuma mizanina ka tala fene ka karamgo muso ya foli kan la si ay ma ka bo faso jamna kono no malidi sayda maryam kulubali ko ka ay fo ani ambam so sayda nentene jallo ko ka aya foli ko nyuma la si ay ma anu ay de lente la bara do la ni antunye ni nyona kena do le kam mali kono ni wati ndo antunye dawa do la no walan kela ko ne de fa dugudo alhamdulillah aya foli ko nyuma ye aye me malma ke fina fo ka tanto min kele Sheikh Habibuddin ani abarake nyogo toyi Sayda Hawa So Sayda Fatimatu Suko ani ambalema muso bela dele fen fenye kene kan Aminatu Bamba ana toyi bela dele nya foli bela dele munu farade nyogon kan ka ala ko nya foli kene sigi nya foli aye nya tanto ye aye ka talango tuguni ka topic dora to mo mi ala ba fama ko point dora to mo mi ala na ba fama ko nawaqidul islam no islam ya ti ala ne de ko anka baroke woka mbe Allah subhanahu wa ta'ala tanto wakati na ankoron ko min kramo ke bole a fola tugo min ne doni yambi ka bo mali kono o sabula baro atun kono kakan ka bonya tugo mi ni amase wodo jamake haketo o yorokan o bek soro jonyana negatife alhamdulillah ni Allah subhanahu wa ta'ala no anso hakili nyumanna anka lonka ko ja islama yani haramadin yekela kono ni islama di wota bannindi anga lonka ko islama ya ja fen yi minya la base kam go islama ya da tinya ko yin abam go islama ya don bokola ya sunnin sali abato ni obake fudi nya dalla Allah subhanahu wa ta'ala fe ko na ballu njura Allah harmadini ya islama yala ala kan ni ay bela de len kisi woma wo islama ya tinya fen we muni yalo ni ay ko fole lonnin kele na weylele madan ko wasi fo tamma ni Allah subhanahu wa ta'ala dinyada anya barokan ba wasi wo bela de le makilin kile ni ala ka dinyadi o folo mum fendi ko folo min bas harmadini ya islama ya tinya na foda ko islama ya mun fenye islama ya di folon wole harmadeni ega siru ya ka fukuto nya batu mansate na make Allah subhanahu wa ta'ala kilendi ne siru ya da ka fukuto nya batu mansate fa Allah subhanahu wa ta'ala ali kilen eka sun ka sali ika jagabo ni aseke di ko Allah subhanahu wa ta'ala ya bun hiji ni ne islama ya tungun duru di ne mimba harmadeni ke islama di kono nyenin kela yala wo ya banindi wa ay lonin kele ko ta bannindi de ni da ke ka danwoma adanya ga min ko do wede e ma wo faray bulula wotma la ya islama ya sahayale ya islama ya ba ke yedda ludi sin la hara lolo Allah subhanahu wa ta'ala barado kono nin ko duru mun ko fole nindi kalimatu shahada bannin ko be e yeni wale ya munun kelandi
ko wede fene ye mun yalo ni eda woy bara ya silama yana abaki bulo ko gansandi abaki bulo sege gansandi abaki bulo daludi e kan sini lahara lolo Allah subhanahu wa ta'ala barado ni alama neni ay bela de nen kisilawma wodo wo silama ya wo tinya ko woy ko munum be silama ya tinya wo ko folo folo mundi wole le filanka fo yadi nabo fama ko shirk filanka fo ya ka filaka fo Allah subhanahu wa ta'ala ma bato kono bato harmadin ne da filaka fo Allah subhanahu wa ta'ala ma abato kono ikalan ka fo kini ya silama ya do tinya ba wo filanka fo ya le jurumin bedo bombadi Allah subhanahu wa ta'ala kutalen jurumin wo jurumina dugu kolonin ko kanya filanka fo ya le ka bonni abedi ni wo shirku ya jurumin wo jurumini harmadin da ke dinya sonin kono ya an ka lon ka ko mushriku ya wala le jurmin ka bun abedi wadallu ya Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana kono ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala te dinyala mo ko kasla ka fo ale Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala te dinyala a jon fake fosi ke do da fara ale Allah subhanahu wa ta'ala kan mogo do ne da filaka fo alama mogo ni da mushriku ya barake ika lon ka fo kino tonyo ke tonyo mi yalo adanna sele ino jon tonyo ya tonyo ta se wala sela Allah subhanahu wa ta'ala ma kono ino ire kunne tonyo yede tonyo yadi tonyo te tonyo minka kono alakuta ko yadi alakuta minka dinya soni kono nabo foma ka fo ko flanka fo ya wole le ka kanyu ko kedi alala wole le ala bato do ko minka kan ka ke Allah subhanahu wa ta'ala yi abato kono e ka wo ke fenwede ye minni Allah subhanahu wa ta'ala ta kilendi o menake itigilamu ko ino flanka fo yake e ka lon ka fo kino ko ke wodi min yala wonjuru min bedo babadi ala kanene ay kisi ka boma Allah subhanahu wa ta'ala kutubuni akurana bani kono laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani israila ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa man yushrik innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى كو مغوي كافري يالي منون كو كفو نبي الله عيسى على ديندي منون كو نبي الله عيسى على ديندي وتغلا مغوي كافري يالي أي لا فودا كفو عيسى على ديندي ay la fodo ka ko isa yi aladi woti lam goy kafiriya le munno ay kafiriya bawo ay no flanka fo ya bedo bomba bara le keya Allah subhanahu wa ta'ala ya ala ya kofe na lele bela dalen ya batu madi mushriku ya mgoy munun ko isa yi aladi Allah subhanahu wa ta'ala ko woti lam goy woy beda ban kafiriya la ado nabila isa yeda fonfene maku nimmato ako bani israila kay nabila isa ale kelen telaka wa bani israila kay lema nabila isa ko bani israila kay ma ko ay bani israila kay ne kelen ka wa ay munuma ayye ala bato minye isa tigidi ani ayyede tigi Allah subhanahu wa ta'ala wole le bato fendi min ka anga boto ay ka lon ka foko mugo ni da flaka fo Allah subhanahu wa ta'ala ma ika lon ka foko Allah subhanahu wa ta'ala no a arjina haramnya etigi ma ne Allah subhanahu wa ta'ala ya arjina haramnya da mugo mi ma wo taga yoro jonye taga yoro sabate lahara taga yoro filale lahara imma min aljanna aw ila an-nar ni mugo min te arjina kono itigila mo kalon ka fakiye jahannama kono Allah subhanahu wa ta'ala atan kusan ka fodron ka fo ko ni mugo min da fila ka fo ale alama kanu arjina haramnya ima amma danwoma ako ko ni mugo min da fila ka fo ale Allah subhanahu wa ta'ala kanu arjina haramnya ima ka talaki wayoro ke jahannama ma bege yalen sare temma toy arjina haramnya le ema iwayoro nobi ma sigado ilongo vie iwayoro ye jahannama ledi ni da filaka fa Allah subhanahu wa ta'ala ma ni yakurana ayidi min ya Allah subhanahu wa ta'ala no ni siruku ya kiti nyafo ye mun yalo ni an no ay karan ni ditam aywa hakim ma do fena ka din waju min ken luqman al hakim di luqman ko adema ko ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim luqmanul hakim ko adema ko yandeni
ikene fila ka fo alama fefe ika lon ka fo ko filan ka fo alama filan ka fo ya ye tonyodi tonyo mi yalo ni adanna telen kosobe ikene fila ka fo alama de fila ka fo alama jurumiya de mi yalo aka bon kosobe filan ka fo ya do ke chugo ya siyaman ye ala ni kuma bena si ayma wo filan ka fo ya ke chugo donni kam mugol jenge ka bokuma mi ye ataka bolodi wala makamugoni finka fem do jenge minni Allah subhanahu wa ta'ala hake yadi ko di fenwere ma minta Allah subhanahu wa ta'ala di ala bato kiti e fo do ta ko di mogoni fenwere ma wala ma ko di fara kurun do ma mi yalo woyta ala di waydo te dari kake ala di imuno fen o fenge ikalo ka ko ni be flanka fo ya hukmu kono wo do ye ni misali ya buluma mogo ka kanta alaye kada kanta alaye musole nindi bange gele yalen ama den soro gele yalen ama a menni fudu kono ma ama den soro wo muso kwa ko kuru sina ye woro dodo kuru ba sina ye woro dodo mo wadi dama sela wo kuru la o bela dele no den soro ay won fina waton dama sela ni kuru sina la wala sanda den soro ne da wo den wo soro ika non ka foko Allah subhanahu wa ta'ala ye kanka etigila mo korobole kuru ma dendima ala le no dendima kono hakanka keki korobo wotuma la no keda ika non ka foko itigila mo ko eno fila ka fo alama bawo e walen da kan tala ala miyodi kuru basina nane ka den soro ne ba deni to la ko kuru kaiwa o ba ida o da ka fo ko eno sarati ta ala ne ba bagi takafe sabata kana blanin kurunin kanya aiwa wa miyodi ino da kan ta fenye minye Allah subhanahu wa ta'ala ya dan fendi kuruye Allah subhanahu wa ta'ala ya dan fendi adan kun Allah subhanahu wa ta'ala no fa qur'ana kono ako wal jibala arfaha Allah subhanahu wa ta'ala no nin kurunu ni dan kai bila dugu kulo ninkan wala sai da ke dugu kulo sama sendi dugu kulo kena yere ni andi kuru dan kun ne wodi ikena wa da kan ta kuruye ai wa ne banda da kan ta la kuruye na fodi ye ka fo ya de min haram nyale etigi la mo ki jija wotu ma fe ino da kan min ta ne no da kan ta damanta ne no da kan ta mba wala timme ai o da kan wala timmeli tima wajibi di tuguni da kan ta hali na so do ka fo akebaka eno daka neta alaye ikalon ka fo ko nyumate ne denye to ma siaka na ne denyu man da do yorodo ne na tele sabasun alaye nin wote den do nyuman da to ma yoro wodo abake tigila mo kan wajibidi ikawo tele sabasun e kona ikalon ka fo ino daka min tawodi la yastaghni min hukmi llahi shay inma yustakhraju bihi min al-bukhl ikalon ka fo e ya dakan ta ma to ni de nyuman sela wa yoro do de kono etigi la mo ya bakiliya abawule maida Allah subhanahu wa ta'ala barado ka fo ino daka min ta wole na to de nyuman sele la wakalla o ma to de nyuman sele kono abatala kakikan wajibi findi fene ika dakan lakime Allah subhanahu wa ta'ala mugo ni ka dakan ta Allah subhanahu wa ta'ala ala do ko ke o dakan lakimeli o bake etigila mugo ma wajibi di aywa ni wo flanka fo ya noni nya do di ka dakan ta fenwede ye minte ala di flanka fo ya noni ya do wede ye wole le ka kantegali ke fenwede minte Allah subhanahu wa ta'ala ni mugo ye nyina la wo yoro do ko sabe ibaye ka fo do ye da wato ye to ma yoro do I wato sida suma barala season e to ya di ko do sayani balo ya di gagne ou bien perte e don to wodo e bwa ikali jotigi doye o ka fi ki kwa se do faga wala ka fi ki kwa saga faga ni ala jotigi ya sarati yodi ate baraki ye fi ga se faga ye wala mai ka saga faga aye wotu mala ni do ke ino filaka fo Allah subhanahu wa ta'ala made e do wato ye saya ko le do saya ni mbalo dantela ni dallam balma ke ni balma muso kene wadun ko do mimbi ni manogo Allah subhanahu wa ta'ala barado kene jo femma anina doya Allah subhanahu wa ta'ala barado abeye ni le dide fenwo fen ni la ma fe na egene sonka ni bono fenwede ye mimma ke Allah subhanahu wa ta'ala ni da hadisa kara hadisu Tariq ibn Shihab mo do ni jahannama limo nofe bawa lino limo ke kaide kuma boka joso adunda jahannama kano limo ke ka joso ni mo dunda jahannama limo ke lima ka joso eminno asosela eta kitiyeti
emin no aso saga jigila eta kiti yedi emin no misi faga joye eta kiti yedi wa billahi samma wallahi samma tallahi an galon ka ko mo wasiya mamma kisi flan ka fu ya barani ma wodi i walen fleli ke la barado e re bulo wote jotigidi me wole ka saraka fo eye ya saraka endi ko misi faga ya saraka endi ko saga faga ino flan ka fu ya saraka bode ima alala saraka bode ayanka kisi o ayanka yede kisi ko boma allah subhanahu wa ta'ala noni ko anya qur'ana kono ku anfusakum wa ahlikum nara ayyaye da mabjanya kayi da maburi kayi da bosi kayi da suganti kabo jahannam magondi ma ana ya dimbayai ni yalla lili kandi ka fon yede ani mbale mai ayan kan jan fa flan ka fo yala na mbandawla islam ya tinya ko flanan ko min ba harama deni ya islam ya tinya kasoro yi sunna yi salila yi jaga bola yi allah subhanahu wa ta'ala ya bon hijila ko wera fene ye min ba tinya de wo mun fendi mo min bere fem bila ani allah subhanahu wa ta'ala te man ja'ala bainahu wa bain allah wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim faqad kafara ijma'an mo ne da fendo dun ini alate o fen wosna kebo kesro na dun fendi ka fo wole ba e masudunya allah subhanahu wa ta'ala la itigilam go ikadon ka fo ki kafir yali yaslama ya keli bulo fudi wonyo wana gaskiya bi nin janto kelen todo amisali ya bulo an fe ya na asyaman bai ambulo min ga suru anna ko sobe wole le kaburu batodi ni ko mo do ma ka fo itigilam go ye kaburu batola aba fi ko kaburu te yan ne ya ni luni man nyan sallaka nyatin ala kaburu te nim misiri nin kono ni nen salla kan nyasin ala kasoro ale do ye kaburu batola muna aye kaburu batola ni la tegen geleman na dama aba fo ka fo waliju do ilale nim misiri sina kono ni waliju hapo ya sina lale nim misiri sina kono ni wada ni sali wakati hake ya salla wa misiri kono waliju we kaburu ye wuramdo ika bang ika wa waliju we matara ka fo ko allah subhanahu wa ta'ala kaninkiye ko bake sababu di ikungo banyene bo etigilam ko yesu batola de etigilam ko ye kabru batola wodo wo ye flanka fu yadi mi yalo ni anka kanka an yoro ma janya ala do ayi wo ba miri de kafo ko ninne mani wali jusi na to fo hal no yede make sudi tuguni nane mani wali jusi na to fo nyaadu awdo nyaadu ba te jabi ne bemba ko do mando e nane mo to fo nyaadu awdo na du ba te jabi wo yide le kasdu allah subhanahu wa ta'ala la katambe ne kan ilo ngafo ko ala ka kenye wo ila hormado nin te fola ala kanso kira la horma ate fola ne bemba la horma ni yede site fola do awdo jango frate sumil dane akabru kon al mauta bi hajatin ilayna suy ma gole be anna wa nahnu lasna bi hajatin ila al amwat bi hajatin ilayna min ad-du'a wa sadaqa wa ma ila dhalika min al qurbat suy ma goye anya duwula ay ma goye anya saragadila ani wonyo go nay allah subhanahu wa ta'ala dinya kodo adinya le an kamun bara anya silama ya kono min hina bate kate anya suy ma koyola ate ka fo e ka ike e sababu di munum ba ella sunya allah subhanahu wa ta'ala ni do ke kalon ka fo ko iflile ya barado e kalon ka fo ko filan ka fo ya do e tiglam go ya barado wodo mori ke ba kan bali bonya mori ke ba bali bonya kana ke ya ala dalilan ndi ka fo ala kan kenye ni la hormado do fina kene kuma famnya ka flike do ye mo do kusangela wo wisamanni edi ejigi wo kan ka fo ko nin kasru ala la nedi ne jigi nin kan ka fo ko karsai ala batula badi karamo ke bolen qur'ana karana e qur'ana karanto nan sewa e karsa haminan ko do ye nela ay wa nya dalle allah subhanahu wa ta'ala ko fe ni di sali ni hagli jigidan e ga do ke nye nyani haminan ko tinama an kante o ma wote basimadi karisa do ke iga aka ala dali ije ne yeda be ala dali karisa fina kene nyinan go imi hakli mena jigim magole ke ala dali nye basimade wala o mafo kono ele kene ala dali ni karisa togodi ele kene ala dali ni waliji do togodi wala le takela ana ale fil athar nabi sallallahu alaihi wasallama ako umar bin khattab makoni ayni uwaisul qarani benda ko ayke do nyini abulo kama sa fil asar komi karamgo bo kalama chugum wonale wona nyugo na wote flan ka fo ya baradi ambase ko ke ka fo mo nyuma ye e na mo ko min bisigi ko mo nyuma ya ka fo ye ka fo karsa haminan ko donne la ka dinye ka ala dalinye
nya haminan kola an kante o ma kono wona kana mugo wo mugo ne ba fi were le do ini Allah subhanahu wa ta'ala te ka fo e ba wole le dali ka fo ay ba ala dali wole le togodo wala sa ala ka hina kiye e ka lon ka fo ko ino fila ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ma ino ko ke min bi yaslama ya tinya Allah subhanahu wa ta'ala ko bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى دينا كرنجرني دينا سنما دينا بسي علي الله سبحانه وتعالى لي دينا بسي على لي دينا كلاس علي الله سبحانه وتعالى لي تادي كرم ومغو نينو دينيو ورمنا كايره مدي من بغا ورمنا minni Allah subhanahu wa ta'ala takelende e ko le ka ko ne wo batola ne o dalli kala wo togodo wala sa wo kane masunya Allah subhanahu wa ta'ala e kala ko kino fla ka fo alamade Allah subhanahu wa ta'ala dun tito en ako inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun e fongo nyu yale ka wato nyatigima ni siani ndo e ne gansanu yede fene fongo nyu yale ay flanka fu ya dunge ayya ko keta wedo Allah subhanahu wa ta'ala sinin la haro lolon abakiti tege ayni nyugonte Allah subhanahu wa ta'ala do te to yere to nyola ato la dia la sinin la haro lolon inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah subhanahu wa ta'ala ate mo la kandala Allah subhanahu wa ta'ala te mo la kandala minye kalon tigidi miye kafiri bawo mo min ko ka fo ko ne ka sudo dali wala sa o ken nasrunya alala etigla mo ko kiye ka ala dali wotuma la ya wo kuma kan wo ino wala ya min ke wo biya Allah subhanahu wa ta'ala dangina ya o bo kalon tigiya ne ko ke dangina ya la de Allah subhanahu wa ta'ala ma edum menake ala dalla wakati wo wakati e bayi adali fendole la horomado e ke wale wo wono e kuma kan wani ke wale wo wono e abisukuna sirmi ya foli nenguna wono ke kalondi ala kan kisi kan boma Allah subhanahu wa ta'ala ko ومن يعبد من دون الله وقال تعالى ولا نعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله سبحانه وتعالى كو إحرم دينما كي ولا ماموسو كو كنا فهم باتو منت الله سبحانه وتعالى دي منت زكا هيرسي إما أتزكا هالي هيرت تنايد فنسي إتغلا مغما نيدو كي إكالون كفو إتغلا مغا إكيلين يدتونيو بغا دودي أين فو سورة يونس كونو باتو تنياكو سابانان ko min ba har madini ya bato ke tinya fendi kasoro yi sunna yi salila yi jaga bola yi Allah subhanahu wa ta'ala ya bun hijila o fina flanka fu ya dode ko man lam yukaffiru al mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum faqad kafar mogo kafiri dunke kafiri ya dunke mun yenindi mushriku ya dunke mun yenindi ne siga da wotigila mugo ya kafiri ya do ikalon ka fuke yere fene yewu idodi ino ibeka kan kafiri ya ino ibeka kan mushriku ya muna ne le islam ya tinya fen sabanandi mushriku ya jonye ni do yesigala aya kafiri ya do kasiga aya mushriku ya do ni ko do ma ko chrétien ye kafiri di chrétien ye mushriku da ba ko ay ko dina da gosi yo de kena dina da gosi ga mandine anga beto beni ya dina ya di yahudi e to beni ka dina di mimbe min dia dina ko bi asele woram da dina siya yale mimbe min hene drongo kota la wakalla inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu dina Allah subhanahu wa ta'ala barado wole islam yadi ni mo dire donin fenwere la min de islam ya dina nindi ikalon ka foketi la mo no ire tonyo Allah subhanahu wa ta'ala do ma ko ta'ala sini wodon chrétien ya kafiriya ne siga da wodo Allah subhanahu wa ta'ala ka kiti bi mina worodo ibeke kafiridi yahude ya kafiriya ne siga da wodo ikalon ka Allah subhanahu wa ta'ala be kiti bi mina efne bake kafiridi munna ebeke kafiridi Allah subhanahu wa ta'ala le ko ni ye kafiri Allah subhanahu wa ta'ala bannin ko ma fola
ko nun ye kafiri di ni esigada wo ya kafiri ya do eno Allah subhanahu wa ta'ala esigada Allah subhanahu wa ta'ala kuma kando do mani yoro le famnya wani mugo min sigada Allah subhanahu wa ta'ala kuma kando etigila mugo kafiri ya ni ambani wa aya karana kofe doni Allah subhanahu wa ta'ala ko mugo kafiri ya le mun ko nabila Isa ya ala dodi Allah subhanahu wa ta'ala ko mugo kafiri ya le mun ko Isa ya ala dodi chrétien ko Isa ya ala di ala banni afoli ye qur'ana ko chrétien ko Isa ya ala dodi katala ka fo qur'ana fa wede fe ko chrétien ko Isa ya le ala dendi ko ye ala ni kuma tumbe ala toro la ko toro ya tanda se ka ala la toro chrétien la fo ka fo ko Isa ya ala dendi wotanda ke ko di minno Allah subhanahu wa ta'ala toro kono ayno ala nani nami ala gele yale ka del lambe Allah subhanahu wa ta'ala ka musotigi ya lambe Allah subhanahu wa ta'ala kasora Allah subhanahu wa ta'ala mamaku ano sura kunjuru na jigi qur'ana kono na ba fama ko suratul ikhlas aku qul huwa Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wa ta'ala ko kale mafem bange femmale bange masrunya na nyogote Allah subhanahu wa ta'ala la de nyogote ala halifen denkilen sila munu noni bela denen lambe ka wa Allah subhanahu wa ta'ala la ni enyaga da wiya ko do ikalan ka fikiti gilamu ko e kafiri yale wa do yede wi fena la kanuna wi la kanun ti ma ko do mankante ima la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu ite wani soro few mo la mi yali mana ya sahayale aka mo la kanun ta ko ka ire kan wajibi di munu no fila ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ma anin ka nabiya mo ka kalon tigiya ite wa mo soro mun yo ko wi ke ay jari mandi few ka soro ko tigila mo li mana ya tigidi mi ya li mana ya sahayale woro anga famnya ko chrétien ye kafiri di yahudi ye kafiri di do ba ka ba ko ya ko ya kafiri ya ba ke chogodi adon fo le ko islama ba se ka yahudi ya musofuru afole ko islama ba se ka chrétien musofuru amba fiye ka foko ala sariya konoma ni islama ya politique ledi ni muso ni ndo yeye ni islama ido ifudu we ka bange islama ye denu na ke islama keidi way tamit wa bange ke chrétien ke ye denu na ke chrétien de wala ka bange yahudi ke denu na ke yahudi adi wo sabu kama wona wodo kana bange islama ke ye wo politique le ka dobo ayya jamala ka fra islamaika wa bitali mugo yeydi kafiri yeydi muni yalo Allah subhanahu wa ta'ala dinyale annay ka bara nyugo yake ko koro tende ka ko Allah subhanahu wa ta'ala dinyale ayya dinam wala le ko ni amba ya kantegali fendam wala le ko amba tobni nyodam kono o koro tendi ka ko ya dina e fendi minno Allah subhanahu wa ta'ala hene wodo angani famnya li ko nyumanna ko mogo ni etigi la mogo ni ko le ka ko nuni ya dina esiga lo kafiri yado wala nuni ya dina ere ila afe ka boda nyini woye ko la sahaya ka ko dina to nyama yadi ikalon ka ko etigi la mogo kafiri ya lende etigi la mogo kafiri ya ipole islam ya sansangono bawo Allah subhanahu wa ta'ala no nuni la kafiri ya Qur'ana woro siyamando Allah subhanahu wa ta'ala no nuniya kafiriya ko fo katala kay yamari yali ke kangay juguya angena nunila kanu andu sukunna angana mu goyla juguya mun ko son ay no kalon tege ka Allah subhanahu wa ta'ala ado ande kiti harma deni aslama ya ma few ko etigila mu ko kake mo di min yalo insonni ni mo gonu ya kafiriya ni ma sonu ya kafiriya maslama yede te siru ya kafiriya ya islama ya kan wa bitali ni mo mi fina ko aya ko yete ne ta fo ka fo ko islama yidi kono ta fo fina ko kafiri yidi o tigla mo imene ke o lo yoro fina do e kelen kafiri bawo dia go yanin fi ka titi kelene tanu ni yakodo ita kado sofla te wuludi de ibake so kelene di i kai ke kafiri di Allah subhanahu wa ta'ala badnya ke ge islamadi wala ma e ka siga yakodo wala ma ke ge islamadi Allah subhanahu wa ta'ala be tigla mo ke kafiri yaywa o kono ma amba Allah subhanahu wa ta'ala dali aka anso famnyali ko nyumana bawo na fo ko islama ya yefenne di huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wa haula lam yastaslimu lillahi bit-tauhid lama ya leki yede kulo di Allah subhanahu wa ta'ala ninka ala ke kilendidi
ibi ire kulo alaye fen dodi miye ka Allah subhanahu wa ta'ala ke di kilendi nema Allah subhanahu wa ta'ala ke kilendi fe ko ibe kulo alaye kasoro ema ala ke kilendi emi yede nyamina kira mallo Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala batodi ani ki yede saniya ka bo mushriku ya ko bela delema ani mushriku ya dunke ma ani ka woti gilamu taganyo yama ne tigilamu mo ke kalon ka fakita islamadi ne tigilamu mo ke e kalon ka fakita islamadi Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana ba kono faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa mogo ne kafiriya da joma ani jo tigi ani alabatu baga bela delema ni kafiriya da way madron ikalon ka foke tigila mo kele islamadi ikalon ka foko eno minali kani wisamante ya jurudi wotuma lala wotuma fe wole be ike islamadi kono ni sonda wo fen way ma ni fen nyaga minunu ni imi yere saniya ka bo way madron ikalon ka foko etigila mo ya islamaya masahya comme Allah subhanahu wa ta'ala no ko jugumna suratu baqara kono la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa dia goya de islama kono kanki kadi dia goya bulo ma la wakalla kono ni mugo min kafiri ya dani jo bela delema ka kafiri ya jo mugo ma ka kafiri ya meleke batuma ka kafiri ya jina batuma wadi la mo le no min alike ni tawhid kuma kan ambe Allah subhanahu wa ta'ala dalla ala kan so fam yali ko nyuma islamayat nya fen nanina min be harama deni ki to sunnin salila ki to jagabola ki to hijila ki o bela delen ki bulu gansande wo mum fende man ya'taqada anna ghayra hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam akmala min hadihi wa anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddilu hukmu at-tawaghit ala hukmihi ni mo min danin dangene yasro idu sukundo ko mo were ya kanda o keda fen sugu wo sugudi kanda wede yeye minka bonni kira sallallahu alaihi wasallam ya kanda di kanda do wede yeye islam ya dina do e min teleni ni kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina di no duskuna sirin na ra mo la dron e kalon ka faketi la mo kafiriya anyi ni karana wakati be anya du'a hajado khutbatul haja أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها نكما كان نو مغلا توبي فلا تلي ولا كوسون فلا جاهلي تلي كسر ما كان أي مسلم يا كونو أي حاكي ييلي كلا دماد نوارا صحيح مسلم كنا بيتنا نكما كان صدق دماد أيكرا صلى الله عليه وسلم يا كوفو أيوت مامنا دوي كوني كني يفاتودي كني كورون في الله نكى معنا سيرو باركلا لنكى okuma fora dimadu ko konfena wato kawama nyinga aselen kirama sallallahu alaihi wasallam kira sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala to ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ako inna khayral hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ay khutbatul haja karanka bantuma mina dimadu ko ashhadu annaka rasulullah ne seru yana ka ko tonya la Allah subhanahu wa ta'ala ya kidin adun ko ayde ko kanda be do wisamante ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kanda di wodo lon kama bo folo di madu yelo mina di madu ye kafiri di ka ye kuma la men ala to ko munun folen kuma kando anoy la men wo la ko sabe a hakini jagabo ape aso nin ka ko tonya la wallahi nin ke no kuma min fonye koron filila kuma kante kewale kela kuma kante ni ya kuma kan ni ye tonya le de asiru ya da ka don islam ya kono namba la ilaha illa allah kuma kan fora an ka fo anin allah nyinun ko wila sabati an yere kundo wodo ni mo da ko kira sallallahu alaihi wasallam ya kandani ko kanda wede ye min ka wisani wodi wodi gila mo woni ko mi mo mi ka jola wisani kira jo bato la wisani kira sallallahu alaihi wasallam ya dinat ko mi wo misali ya do fene yesa ko mi mo mun ba yela anya bi tele ndo ka foko ko infazul hukmu kakiti la ton jana yake la ma muso furu lenka
muso furulen min yalo nano jalo nyake ako mabun fara kuruna wala ma ke fini digi min no janaya ke ko mabun kaba kuruna foka faga wala ma sonke min no sonyali ke ko bolo tege ni do ya yele ka fuku wo da mata medi ba wo jamana ke mafale ni kira tilete bidi tuguni do ya yele ko ante kira tile do tuguni wai ko were ye miyar amba tumbate ko la woti gila mo ko ndro ko vita nan kelen da mabon gara la ka faga songe no sonyali ka no stalimin ke abe misabu bo wo bolo tege li fina ta ko di tuguni me na tunda bolo tege bali to ka don kasola wole le ka vita ni wo hagli nan na da ila tuma utuma dron ikalo ka fiti gila mo ibere ban kafri yala Allah subhanahu wa ta'ala ko wasariqu wasariqatu faqdu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah inna Allah azizul hakim son ke manni so musoman ayay bela de len bolo tiga ni jankara di kabu Allah subhanahu wa ta'ala barada e ko ay ko civilisation ma son wo matugune an gane bolo tiga me mo ye ka ay janin bi de ina mun fawdo janini ni bolo tiga li jonne ka jugu som bolo tiga le kira sallallahu alaihi wasallam tele do ka som bolo tiga bare sidigi tele do ka bolo de tiga ka sin tiga ay wa muwata maliki kono abe ويدل أركرك صلى الله عليه وسلم أكو خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wisamante ya dingira wisamante ya jamana ketele jonde kira nyere mayele sanke men min kono ade mun tuguni woyla naam ni bare sidigi no son tege bolo tege bare sidigi muso ya sanu ndo tununda sanu wada yele sanu yele na barado nyiningali kela kwa ma ka foko sanu numunge ko kiya kesen kurum bolo kurum mi barado wodi wala na le sanu dilanema wa so songe ko ka foko wakati be abe sali aba yede danga nin jombere bani muwamin na le ka gaso nyali kela ni bere alaka tigi keta abe si salila bara sirigi ko wasura abulo tegelen na le bara sirigi soro la ko maka foko iya la sigi demi ye yamama anone to nyode anone sen tege kane bulo tege ko ne no sunyalike aywa ja ale do sene awali ya sonne di kiti tege bagama sanu wada yelango tuguni numunge barado ka foko kesen kudum bulo kudumi barado almami wala na ya na le sanu dilane made ay da mina ka bulo do fenete wasura sila sallah sila asundo arbe subu weke nan fla salla ka aka yede danga ni woyno kiti munun la ton ay bi mo goy bana hakli nyuma jon soro ka ye ka ko ya kiti la ton ni nabi amo no kiti mun la ton say bay ka la ton akofe ni amba ye ka ko tigido woye dama tambe ko ni mo no hakli nan nadi madron etigila mo ikalon ka ko etigila mo ikafriyale hakli nan jomba se mo ma to wuye o miri nanu dilabi ka ko so jana yake la mangante kama bon ka faga me nanda nyanyini hakli nyumanna amba ye ka fo wayneya kafiriya wuye da mason jaman jalo yama ay maso ama mun ko don akoro tende ka fo kayita kela ayamu ko ba to mon site na ba ye iwaliya do kino tile kila jana yake ni ba to mon kikadi american no aya president koroma Bill Clinton aya way bayan kana muso bolo sumbu e ko kana kaniga ya way ba ala aba fo aye ka ka kina jana yake lay mabu sulay no jana yake la mabu ay ni ngonte do sula wule mun ye wula do wara wule no bubu tigay woy no jana yake la mabu ay do haramade no ne mum makonon ko kelen katambe jom ba fo do ka ko maboni ko ala tanadi kafiri mun yake ne ga hadina di ema ay le ka preda ya sigi mina ke kela na adar len ka lon ko e a sunguru kartari sinya kila bani itaka di tuni kina mankan ina mankan bawo mo kan ka ke jamanya mo di min la bokulo mu me sanu man kana te fo wuloma o do tawte ala ko man sayade wodi nyamara man saya dronde anya dina min ka bisani di nyamara man saya di do wodo no ko ka kiti la ton mun ko son la mayado mo bokulo ina saniya mo ya ke ina latanga atanaima nimbela dele Allah subhanahu wa ta'ala ya finition ni na la tonda yorom de baye ka fugo mo banyo tonyo dona bonyo tonyo lay ni Allah subhanahu wa ta'ala ya akiti lala ni na chugole la mo dun dafra la le kam miri nando ibi yere kulo le ka ben ale Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ku qur'ana ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ako fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima wallahi kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam afoni mo woye ka foko kay teke limana ya jondi fefefe ay teke limana ya jondi abara ho ay ka ela tambe ayaki tido
ko la mi yalo nay fonko nyogo yada uni nyogonte ko munun do ni do kiti da ko min na ay disi koko disi kada fere ay kede grande soro ay dusukundo ay kiti len koma ni mo ke do ita islamali ala kira sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala no kiti tege ka la yoro mindo o kiti o kofe e bunun ka grande soro na tan keda tan ikalo ka fi islama ya madafa ala kira sallallahu alaihi wasallam kiti len kofe e bunun ka na tan keda tan ikalo ka fi islama ya madafa ikalon ka fakiti la mo ila islama ya madafa Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana gon afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsana min Allah hukman yaqawmi yuqinun no ga ba jahiliya kiti le lawisa ya ba ay ba jahiliya kiti ay bo le lawisa ba ni da ala ta to en ka kira ta to ke do fen ta to no be jahiliya kiti o be jahiliya kiti yahudiya dunya kanu ka kai ba fen ma falenge ala kiti do min ayya kitabu kono kai na to anyini na qur'ana kono ko ay le kitabu kono kai ma jana yakela mabonni yo kono ay dai bulu lawo yoro kan ka kara ki gwanwo kunna jana yakela mabonni yo woro mi dai di bulu lawo kan kira ta sebeli yel ata sebeli lo ki sai badi kamto gerbe ki bulu la len yoro min kan wodi o koro kai ko yo fina kara Abdullah ibn Salam tele yahude ya kamen ay do garan ka waso do ko jana yakela ay le fina ya kiti do kan ka mabonne donc ko kele nyon soso be mi jifu yi ko kay le lale yahudiya dina le la wala la dina de jifu ya dina do jana kala kan kama bon américain mun ye ka kuma kay mangate kama bon sombolo mangate ka tege ay le dina do mi ye jifu ya di akagan kama bonne wala aya dina do wo emi mo famnya ayi nege na de ambe Allah subhanahu wa ta'ala tinyala dalla ala kan so famnyalo ko nyumana Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana ko bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun Allah subhanahu wa ta'ala ya kiti bani mbangela ka boka be ka la bela dele nyagodo ni mo binda do wele subandi minta Allah subhanahu wa ta'ala dinyadi dina di kiti di ka kiti wala ta minta Allah ta di etigla mo ibra ke kafiri harma deni ya dina da tinya ko duru nan fem min bi to islama ya kuna yi sunna yi salila ki ke kafiri wo mun fendi man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walau amila bihi kafar wa hadha bittifaq al-ulama mogo nim fendo goya da eno goya iyere ye idusukunna fendo ala kira sallallahu alayhi wasallam na lina mindi wallahi hali ni ebara da wala sa wo chogo yala kasro ye bara la idusudo ka fa adimante na ako kon idusudo watigila mo ikalon ka fa kiye kafiri de wotumala watigila mo ikafiri yali o misali ya jonjo mundi islama muso ye hijabu min kela no ko dianya la de wala wajibi la dinya ga nyin ga dianya la de wala wajibi yadi kodi wa mena goya mo gomiye hali nasro ke etigila mo ya do na ikafiri yali jomba kisi amina goya mo mi halni da don kay kala ka fi kafriyal amba Allah subhanahu wa ta'ala dalla ala kan so famnyale ko nyumana do kusan kisila ambi Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka jidi limana yala do ye ale ya limana yala naga silen ale ma hijabu do kono asonni ko ala kiti adi nyanya dina dole di o tigla mo ko bese ka kisi kono anyi Allah subhanahu wa ta'ala dalla aki so limana yala min be jidi min ba do fene be don hijabu kono ba ala kiti la di dianya fente de kono doybe wodum bagaye ko ke da gosili fendi ko ke mayele fendi hali demsani ni da forokiado ko nuni korole jona otuma fe demsani do blasa ko asare lo do siga koroni mintari ino siama blasa wa harmade bonya fini le ka wisa o kala harmade ninkan eke yere ke plasido demsani ya te mo ko roba ya sala wale ya le mo kala ni bedi do yin wo se gelen korototo ebi banke roba ya do kono isi bagwe hali ni da demsani fini do wolo tike ki demsani ya yi hake ya le bulu mo ko roba ya fele wakati le bulu ni do da fay bake mo ko roba di hali demsani mere che roba fini do tike ke roba di kono wale ya ila min kenyi ayango famnya nyon fe ni mo do fe kon ala tira sallallahu alaihi wasallam na alina mindi keye ko afone ko kay bombo sebla
e ma se kitabla e kitab gona kolokoto e buni yo ko bla baga da gosi e ka lon ka fiki tigna mo kafiri yale e mene bu mo se bla baga do gosi e ka lon ka fiki na kira sallallahu alaihi wasallam de do gosi e mene ke da gosi min no a kursi bla gelen kala tema e ko da gosi ko gemma yele fendi e tigla mo kafiri yale ba ino yele ala kira sallallahu alaihi wasallam ibar islama kemaden siyamani ye mun yalo ayno bi projet don kaybla wallahi woni won jini pantalon serlen do natunde mais a labani ka tege o ala taale to nyaade ka jini pantalon lafili ko to balti kono ka islama ya fini do bien ñete mo woni fi ni be ala ta no fi bi yede koronne kabla ala ta da kono do mais etse ka islama ya koron ko bila isago kono ma ibi yede le koron ka dum ala ta kono ma ake ka bukum go semay koy don finite ay sori le ndra kanim ta ka kay balama mais lonni na ide la ko ne Allah subhanahu wa ta'ala dinya kodi fem mimbira ala dinya wole le di ala islamay abate ga ide ni di ngoro katu ala ta no kono ni do da gosido itigla mo kafiri yare anane hadisaro ko ala kira sallallahu alaihi wasallama tele nisfu sak le dona ka fini don kana agelen kala tema ke do da ni ngallo lo ko islama ke ya fini e woro jondo ada bolo la yo sen tafida kan katala ka korota ka latan katala ka korota ka latan o wada ben gilen kala tema la mako ko ke ya fini dan yande Allah wala ba'sa bainahu fima baina dhalika wa baina al-ka'b wa ma tahta al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar ako ama ningile ngala temante finin da yoro do witamante yanne de sirwalul mu'min fi nisfi sa limana ya jonya fini keman wa finin da yoro gelen temade kono ka bo gelen temala ka jigi kana foy tamba kuduma basi mate wala de kono tamba kudu duguma miyo do wo gondi do finin ta don giza hanama tigi ko finin tigi le ko yade haza kinaya finin tigi le ko yade finin tigi le ko yade finin to mi tamba kudu duguma fini no tamba kudu duguma la femfen da dugu tamba kudu duguma la obe tasuma koro kuma koro lewoti wasabu kama ni ala kiti nada ye ala dalale ala ki solli mana yalla ikase kala bara kono ikena kam goydo min baka jugu yado de ni keda jugu yado ya islama ya iboda tinya mun ko so munan fagi non ni roba soro ni worondo me ka sabu ke ayat islama la jugu yado kasoro unan fagi ke amma fo de ko kafiri ango ko unan fagi non ni yoro soro ni woro do kasoro ale ya baral ni wale ya ni mo min da ke hali ne da bara iye unan fagi de amandi e ka do ye ka do mo nyama saga me alema ini ala te do itileninte ne nyante lomba la woro min do ni nyante lomba masrunya la woro min do wallahi ba woro ka boy kanna lama ke do fena na da sibla ala ko tere akusangela a dingira min do wulo a bunya min do mgoy tega do dingira do wole le ko son afene ya fala ma wo yoro do na nyante allomba do ge wala afene babo atala wo unam fag ya do di Allah subhanahu wa ta'ala madnya ni wodi eno fenne dugo idu sukundo wo sabu kama e ko dia go nimbe barala ni lomba ka ye ka ko fene ya do di kasoro ni farana mgoy la itakela o te ko di min yala o kan Allah subhanahu wa ta'ala ko gulu qur'ana kono وكو إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون munafiki kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nay nada e made ay baagi kalika danga ka foko an sonin ka foko e kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ala keden kono ala sonin ka foko nuni ye ala su yere fon sonin ka foko a keden ala do seru yani ne ka foko nuni bunu boli fendiya nuni ye munafiki le de to nyam ko te Allah subhanahu wa ta'ala yalon ka foko nuni tigila mo nuni ye kalon tigide kono ay nen nale min bangela do manin dima wallahi ala kedende ala ere seru yana ko a kedende ko soro unen kunna wo ay nen kunna o du sukunno fe min dugo o ma ke nyumandi de o du sukunno min dugo ay ma son kira sallallahu alaihi wasallam ya keden yam Allah subhanahu wa ta'ala do yenilo fen o fen nyaala jamfante ya ni du sukunye min dugo la Allah subhanahu wa ta'ala ye bela delen lo mun ko don mun nonu ne ke kafiri di un worondo zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwan zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwan ne digilam go kafiri ale ni yorodo ka sabu ke mundi o lo tuguni fenne ko mi yano wolele goman alaye ka fen kanu mi yale o tuguni ko mi yalo goman alaye kafen kon ay dusudo mi ala okela Allah subhanahu wa ta'ala dinya kodi
amma dalla Allah subhanahu wa ta'ala ala ka islama be ila de len kiti kaboni ma islama ya tinya ko woro nan min ba islama ke to sunni sal ni jaga boni hijila abele de len ka ki bulo fudi man istahza bi shay'in min dini rasul sallallahu alaihi wasallam aw sawabahu aw iqabahu kafar mogo ni di yele bondo fenki Allah subhanahu wa ta'ala yani dina ni sara fendi kafo ko sunna sara wolube do mi rayanna eno ke yele fendi sunna arjina bonda do yen ko sunna dum bonda ay ba wile wo fe aba don wo fe wala ma sarakati bole ya bonda yo wo ba don wo fe no foda ne do ke yele fendi o wala ma folen ka fo ni mo ko min dan ko sinake ni mo ko min da fila ka fo ala may be don jahannama ne do ke yele fendi do ko mi andar len ko men ke do la katambe ako ko ni tamile ke bena min ke ne lan seto do kono yanin kan ni tamile ke fina nambe min ka fina seto o yele bondo ko le di ka Allah subhanahu wa ta'ala dina ke yele bondo ko nada Allah subhanahu wa ta'ala dia abi koran ki bla chugo dola ke chugo dola lon kama itise ka foyi ki yede be sanke me balo chugo le itise ka foyi ki yede aya yele internet ko no mo do be optala santa ani shegi machine u kela ko beri ay ni yayi o be se ka ala tana wede ke ka lalan to chugo la ine ente kuma isente barake ibulo te barake be mu wede ke tuni hakili yede tinyalen ya aywa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinani iba fo do ye isali de way sali misir la wotuma fe nin dan sali so yamma sali sodowa o bi dagulo yede le lajja kuma gansan fo la kasro na pate ala dangene yalente aywa arjina so hal nana da pren ko la sro kanyale wo yele bondo de Allah subhanahu wa ta'ala ya dinam ni mugo wali ya keda ni di bara keda ndi ikalon ka faketi la mugo kafiri yale ijija ika fidin don jo nyumana na ya islama ya maso be makoy edo miri mun etigila mo yeki yele bo Allah subhanahu wa ta'ala dina do Allah subhanahu wa ta'ala ya dina dun te yele bondo fele Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana ban ko qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum Allah subhanahu wa ta'ala ba fay to nyala yankali alal yala ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kan ani akede ya mugo no min la si ayma ay tele dinya sogona ay tele yele bondo la woylele do ba ay kana lunjura dantike kenni ala fe yambi ay kafiri yale ay yali mana ya ko ja islam ma fe ne kafiri yala ay kafiri yale yali mana ya ko fe munna eno islam ya bato koyi ke yele bondo fendi sarami da ko fole eno ke yele bondo fendi jangata mi da ko fole eno ke yele bondo fendi jankata deni do te Allah subhanahu wa ta'ala barado de kono iye ki yerele kunango ya dron itigi la mo e kafiri ya limana ya ko fe mo do ni kafiri ya da limana ya ko fe e kunango ya mo ni kafiri ya da limana ya ko fe e kunango ya Allah subhanahu wa ta'ala ko innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun Allah subhanahu wa ta'ala ko golla haram mo munun kelen kunna ngoydiye munun kelen jurumin toydi woydun kelen dinya sonin kono ay yele la limana ya mugo ilema ay be yele yede yechu ko maneda islama ya finindo be islama ya kuma fo ay be ke ma yele fendi ni tambe de la ay ba nyugo tonto ko biki de la ni tambe de la ba nyugo kori hida alele tambe de ay nyalo mo no ni wato Allah subhanahu wa ta'ala ibawa alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ko lele mujrimu di sinen la hara lolu ala kan kisi ka boma Allah subhanahu wa ta'ala ko ngotuguni walladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum wa lahum adhabun alim mo munu ye nyogo makorina mugoyima munu yalo ala ko jonu ye aydi ala ko jon mun ye mo nyogo makori na wayma kay ida nyogona ka bolli mana ya mo hoydo ka way nyogo makori ka wayida ay sarakati bo chogoydo ani munu yede ala ko jon ye ay di limana ya jon ye ay di kono ayya sodo mo besi ay se damana hakeya ayole le bola sarakati de ay boy ke mayele fendi ka nyogo makori ka wayida wala Allah subhanahu wa ta'ala ko ayyaka yele bo waydo de sakhira Allah minhum
way mun ye ka yele bo do de Allah subhanahu wa ta'ala yele bo len way do Allah subhanahu wa ta'ala fere no ay ma yele ala be de jonni mi ma yele ikunango yale an keda fi fen fen kam way bereke am bereke moy nyaagoro ma yele fendi nan keda Allah subhanahu wa ta'ala nyaagoro kanu fen na di nyaakodi wallahi hanna sura ka ko nyaamu me nan ke ma yele fendi o ma yele ni o man toro tugun ala kanke Allah subhanahu wa ta'ala ka di nyaako no slama ya tinyalang worowlanan mim yalo naba slama ke ya slama tinya slama ya tinya aba slama muso ya slama ya tinya hali nasro ka fo yi sunna i salila wala li sihru di asihr korote nanga ni lamen ni hakilna nyuma di de na fora ko korote ko siyama yo korote o kono de ko siyama yo korote kono do ye wo ba fiye ka fo ko ni di baita wayi kungo nyanyini munu yeyi kungo nyanyini ne feneta kun woydo de jon ganyele diama tigani kono kase ala kirado sallallahu alaihi wasallam o ta lon kungo mafle mindi jon ganyele o kofe kase bare sidigi do ni kira sigilen tumbe say bay bi sigi kira bolin kofe ko wallahi dijani ko ante mo golo min ka wisani bare sidigi kira sallallahu alaihi wasallam ma kunim be to ate fuiko wo here badi de na furo ka fo bare ke sidigi tanta mo go be do wisamante de wallahi ala kira ma kunin tunte to o go be ba ko bare sidigi ko be Usman bin Affan ay ba fo bare sidigi ko fe Umar o ko fe Usman wallahi kira ma kunin be to ate fuiko nuni ndano ko kungo mafle yo kodi ay islam ya len ko fe o islam ya len ko fe malon ka ko islam ka ko kungo mafle yoro aywa do ko nedo nema wamu ko bara nema wanse na bara mo wan fade ma bara ne wale ni yede kunko le kama ko te jugumandi ala kiti yala ele ba koron ka do bosi kono ba wala ele be koron ka don ala kiti kono ala kiti te tadi ne ba fenna halala ya iyede adu yede ke buyalende ba wole ka kiti la halala ya di iyede ala kam ben sawabu subhanallah wote fenni min yalo bete kake iwali de kungo da gelawo haramni iwada mo wede ta nyanyini na ko ya nyine ma ya tinyawo ambena sewo mani Allah subhanahu wa ta'ala ya dinyati wale iyede min kilen kungo da ben nyanyini na kira ko sallallahu alaihi wasallam wale flali gela ni fe bole ni kuma kandi illa lola no a koron jari wala ma na tiya bugudi gozi ka kuma do fo iye illa len wala tele binan Allah subhanahu wa ta'ala ma ko teti lam ko ya sal kono mi yede a wala ya kele ko al hadduhu darbu bi darbatun bi sayf o kan ka tebe sel ka kunna kan bon gonda do le ki yara ka wawo fe ko ke kungo dage mbalma ke ni mbalma muso nga yede kisi ka bo ma ni fene nyo nyale nde me nyo nyale fene bala kay fanfe katambe bega lele kele ibere taga muso ile wala flele kele ibere do katambe mo bega katambe na bede aga hajoto atende ka foko kay fenyari ka jomma yadi ka nyati muso ila jate minale na woyida ni wada ni da flele kele ye mun ye ranna ya bonda ila muso ile kasia flele kele ya bonda ila mun ye ranna muso ile kasia kono an fe yan farafina bere farafina nan folotiki fina jade mina siyama ba ke do fan nan folotiki le katiani musoti akoro te ko nan folotiki te musodo ke jago ke la le katia anyani jamina kono muso ko atumara mangele bere muso mi Europe jamina ka ke do le na la si ibere muso mi Europe jamina ka keme sara do bi kono to akele na la si yere ko ka fensoro basro ke na do soro ka kon enya ebere way fene bi gardiga ni soro siyama mbado ete kunna woti gilamgodo we muni ye to ma jamnay ka muni ye tumaranke yale jamnay ka anya jamnay here famba fene ye wele de tadi ali faso ikono ita jate minadro ire lamini lo iba soro iso modo asiyama mbado annan folotiki kela kale kasia ati do re fene bededo ati do re fene barado aywa ay do le kasia ni woji fleni bondala munna to ay gardiga mabonya katambe wayka ni wala karam bonda ri wasuro kela ka karangela le kasia katambe muso karangela ka korote ko muso karangela te asia mambai me ke karangela le kasia katambe muso karangela ka munyo kela ni Allah subhanahu wa ta'ala ya dina na chugodi ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kiti la chugodi
kono i kana ye fene ka fo ko nye flan ka fo ya kiti do do ba fo ka fo ni miyende ye ka fo ko ni to ni mbole qur'ana yede le kono ni sebe de miyende balamani ndi qur'ana sebe yede le adi morike dole na sebe ne mayiri lili tiga so matigi madian morike no qur'ana sebe ka dima ka katime do akono wede le na to na kile flan ka fo ya واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر اللون هل ناس ركبوا قال لسلو قال اللون ملك فلافي من كويودي اللون ملك من في الله سبحانه وتعالى اللون كلي ياكما دو سباندي كما يمين دي وياكما دوي kafo Allah subhanahu wa ta'ala ba fen do lonin ta ka di mugoma do ma wo lonni wo wotigila mo wo fe mele ke ni lonni lo Allah subhanahu wa ta'ala kan ni lonni jigiwe kan ay kele fitna le di komi wolu yeda na ala kali cigomi aruta wa maruta wo tinye fitna le di wo dina ni nin kiti ni ka lon wo ma ala bato taladi ka ay ke ka jonnun korobo jonnun ba ko bela sage alama ani jonnun ba filaka fo alama koy ka lon hotel ma finan mais o bole ko haramaden ka wili ko anin lon ni nyaani na baki ma haramunda tebe mun ko son plan ka fo te tubila mushriku ya lon ni nabi do te tubila ko jugu kela bebe tubi jalon digi be jalon ya kela e tubila sonya kela e tubila dolo min na e tubila kono plan ka fo te tubila lanka fo mo min bara kelen flanka fo ya lonni tigi yadi woti gila mo te tubila mun ko so ni se wada lungulo i tubilen ko be ka bo ni se wada lungulo ko do na de ko ilo ngandari ko la magabi imine diminya lungulo do ka ko jugu do ke iden dola woro do flanka fo ya bara buluma do ka ko jugu do ke iteri dola wallahi adul lonni de fene ko menta sarabi ntaku wo nyaado nat wala ko sa tigi la mo ya tubi ka gele kuma ko do ni aya tubika gelen ko sobe bawo allonni ye edo e manyina ko do dole na edem bon kolola do na edem so bon kolola e ki sigino de ka allonni tuda ba ko nyaado nat mfena ban tatara wala lo ko son ko nyumante kana nyanyini ka allonni de allonni soro lite heredi aywa na fora ko flanka fo ya ni worondo ko sihru na fora ni worodo ko korote annoni nyakasia anoni ya doni ndi kamugo labo adienye nkoka kamugo wili kabo adienye nkoka misali abolo mamuso furula ay muso flaye kefu muso fola ko ke na muso re furu kono farakle kan le nyaata na otise kake e ka wili ko abara kele barado ko lu ko bara ka wo bo ni bo wo kan kene ko dusukuna ka nyamru ekelena ni fle ni sihuru barado ni korote barado ko teben ni da ke fe ino yaslama ya datinyata ike sabari ka lonka ko Allah subhanahu wa ta'ala le no ni la daga keye ako fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ayi fen fudu min bara dia musoydo nin tele ni ya fene di kay fami kay nay tilenda muso mi yalo nay se wo fudu no se fudu no fudu lisi ayi kelen ko wabla fon nani na yo beta ay kay tilen ay ni wonte talali titido ay be fen talala ay ni wonte ay ka tilen wodo kuma kan do ay ka tilen ay ni wonte ke wole do ay ka tilen ay ni wonte dusukun kanun wote jonni mbolo wo ala subhanahu wa ta'ala de bolo kila to mina talali ke am so ni wonte ababu kon digi ala ni ye talali fendi minye ne bolo no tala ni ala tela miye e Allah subhanahu wa ta'ala bolo ni dalla e kan kanda wodo no dusukun ta aywa wa ka ke bara wodo ko aniye musomin kan ko ka bo ani bo kan aka ke modi mi yalo anite wo kan tuguni wo flanka fo ya bara do wo korote bara do mi yalo ateben ambe Allah subhanahu wa ta'ala dal ala kan kisi ka boma wo chugo kele na ngo tuguni ka yefena ka foko anite karisa yede kan ga bara dia goyala kan ni wawo kan ibaye ka fo wo siama mba fina be soro kela kai fina fanko kela kai ibaye ka fuko kela kai le be muso siama fina bo adia yanko kan bawo e ko karisa tefe dia goya ni fina le ka kene fe ino aboko kan kala wadi dia goya ko kan de o te fende mi alo o ben islam ya kono de ibaye ka fongo tuguni kela kai le wo fina bara kela
muso ni ye musola ton nindi nga ntatu ayere made ninko kale islam muso badi ntatu ayere made nga mban tuma sigi ado ni ala sonna fonga malol ka bara jugu ke woli musola ka bara jugu ke woli musola ko to afuru kono foko nyamru ela isara ala bolo ko jugu la de wala ma mugoy de mi ala ma furu ke folon e ko isigi ka bara jugu ke goro ba ni kunan godo fene sigilen woro dodo wo fene wole le long wo fene wole bara kele e ko songo sarawe o ka woli de bara ka bo asago kan o ka tugun e ko die boyene finna mulo baliya bolo ma ka ala tanake ka woli de horo musola maloya ino ko ke mi ala ko jugu bayade iyo ko la mi ala ko jugu bayade nin ko fle anga jantondo ka mugoto adienyo ko kan ka karaba bo kan ka rote halala hali na soro ka fo amin ka o de haramun yadi e kana bo akani haramun siyadi ni o sihru siyadi kene mugo fene to atana ko mindi diego ya ne denge ko ka dani muso sinafe mbawa bara le diego ya ne fina faga ni muso sinafu ko te ko dimi ala o ko keta de o bela dele ye sihru ajuguma mba nyewole ne fondita ke ko wo muso do ye ke ku akoko muso wede te faranega ye ka ke bara ka bo muso wede furukan wala ma muso ini muso wede ke ku e ka ke bara ka ni bo kan ka nyamru e kilempela ye ko la mi yana ake ka jugu ko sobe an nyandala ne nyandala ustaz habibu nyandala kono e yede bi yede lon ye min na yolo e yede bi yede lon jonni kelen wo kelen ye min bara la banke do ani do wodo e nyayi yere la Allah subhanahu wa ta'ala nyayila mo y nyantenna woy nyati la kono Allah subhanahu wa ta'ala nyayila e jija e ki gondo la nyakumi inu bange la nyachugo min mene fo kala ananyo gona ko siamanuma do yi waso ni naka anto karama $100 karam ke yorodo boti koroba min tiye nin karam go te kena do fefe no le tumbe ankara woro dodo al ni moto fo tuguni aye ferege ki jija ka demuso ni bara ka bara jugu tugun ala ka bara jugu tugun ala fo ka bo a hakili kan ka kono sigi denni na hali bi ni abe fo la a lomba ga doge anim fen karange ni da fodron abe pharmacie beti tel a diglen bela mugo ma jigilen tunyade islama ya da falen tunya aro a mafale bela dele yalo ko mana mugo te a folen lo min ka ko gardiga tigere karanso la be kasile an karamo ken nada kana de wasra abwalen bola afa jamro to mo nada akoko kibaro ya mi karanso kono yan ka madu wonnade ko do nyalon ka ko min to fole i walete i sonte ni long ay fen ya be fitidi ma tege talen ka dinima ka taw lo ma kana bla bla san tanya ida karana ni be kilingele nalo ki sonte ko kono ni mbere ke ko di nyaada Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kana ko la banki laban na len lona ke min na wo barake ka kono sigi ala ayde labani ki tilin adage la kalele no denin bara katala amadu wallahi summa wallahi abara wede fina taala bi nama kewde a continue la away balen sisan abunya la amboloma amma métier sora yede la awada moriya ke am métier de kalabanti ya moriya kan nyole ma wala la tagabulo de ba mu ya nyaga mina nyogono mun ye wala sebe kela nun ka dim goyma ka fo ko ye mori da korote wodi wo ye mori kalamante le a bara do sobe ma walen kela wala dita ayre ka fo adaje la ko ni ndugu kono ya mugo nada muso bara tambela ne le fe ne la bara ke bagat ne la bara ke bagat am aye demuso malo alonna demuso ye jamina dugu bla ka jamina bla ka wa fa dugu jamina fe bla ka lombo ye ka wasi fo jamina weda ka billahi wallahi malo ya buloma kela nyana nanya dem kenya filan ka fo yata ko nyumandi de korteta ko nyumandi de aba mo bo adi nyen ko kan ka way bila go nyen ko la wa mo bi ba horo muso la tangale malo ima nyumanke de ino ko jugu bakede kan kunna tege la horo muso la tangale na wo doron wo duru min baba dodi al qazf al muhsanat al mu'minat al ghafilat wolu ire min sigile islam muso min sigile de ayre ma miri ko mo no ko jugu ba miri ale ye ka jana ya miri nan ta ka fo wima jango fara de ele no bara ko don ala tana do dia go yani finna ino ko ga min ka jugu de do be mo woni fin kon eni ene senadi akuma ndinya mba bara yede ka bla kuronya kula adia go yani finna amba bara ka bla ko jugu kela dia go yani finna ina baraka bila isendo asenda lola asevote ala wa subhanahu wa ta'ala sigi nyoite e kalama muzo yede fontano ko ere no ablala kono e yede bi yede lo
yi da lo lama ya tinya ko segin nan muzaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala almuslimin ka banke kafiri fe mushriku ya mo fe kay ma de men islamay ma ki lo mushriku fe ay lo yoro do ne be islamay la jugu yala ay fe ni e ba fa islamay kele ma de mena hali no ma ke be sela kele de hali no ke da kuma kan na kele de fe ka islamay de men islama do yete ni daninke kalon ka fiti bolen islamay ko ba islama do ye ni ko mushriku dra ba bi chrétien do ye de yo we ka usani islama do ye ya hukuma kan kile kalimatu khatir ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kuma kan kile do ye mu ba fo ma miri ka fo kino kuma jugu fo kono kuma kan obwani di jahannama kono sanji bi urobla sahih obwani di jahannama kono sanji bi urobla ila fo ka fo ko bi chrétien do ko chrétien ye de ka usani islamay di ino kuma kan fo min ka jugu de ita danlo ko ina fo jahiliya ma ala ki ni kanda laki kanda ila fo chrétien ke ma chrétien ko mi ma ko père ifina kama ko mon père munya kanu tene bisuguna fi kama bonya wutugo ino kuma fo min ka bonde munyi do na do kafri no gole yo ma bonya la ko mun kele mo wa mino ala do yaki ko don ala kandala munyi kela ko ma bonya ni ko chrétien ya feti sele iba islamay leye wele le kaka jugu adoni chrétien ye ma de mena ya dinar edo ko ki islamade en lo le chrétien fe aya safa kono ni e ma dari ka ke sefere la de fa kono ko 31 c'est le 24 c'est le Noël c'est le ya sefere jago ba wuli otumale ye ma de men baga doti ay wanne ya fe di kele 31 kele e re kene sefere ta e re kene le damta mais dia go yani fi ayi de fene sena musique be bo yoro yoro anne le bo nyini ko no siganya dugudo ko kulu ko 31 le tele ye ma de men bagadi e ya dina la de saliba ye tambila chrétien talo na ko saliba yi do salni chini ye tambila chrétien talo na ko salni chini do e mi ye ko wo ke wo fe do e ye ma de men bagadi e ya dina do dina ke walila wa mo ni kele ma de men bagadi e kalon ka fakil lo le e ko ka mi ala be ya islam ya tinya lando di ne ala man ni bela de len kislawma ka kuma kunda sunya e islam ya tinya lan konon to nan ni mo mi dani dangene ya ka ko harmaden do ye muhammadu kiti muhammadu ba dina nin kono sariya belen ka bo wima we base ka wili ka bon we base ka bon sariya dina nin kono ka ko wede ke mi yalo ni sariya ma dinyana di woda ga len yadi woye ni do miri ikafriyale mba kuma ni la geya ko sobe sariya ko kanga dam so nani ma ni eda miri ka fo waliju do da ye ka fo ne waliju di muso duru fudu daga le ne woro woro la fudu daga le ne itigla mo akafri yale amake islam di tuguni e mo ko mi fene mene sonwo ma wo fe al ne make e so ni ka fo ko ni base ka woro la fudu ni base ka woro fudu ni ya ko ka bon o ma nani ko ma ala ba dinya ni wala ni ya ko sariya islam ya sariya teni kan tuguni ni be sariya sanfe itigla mo ya islam ya da no goli bula da tinyale bogo ala kira sallallahu alaihi wasallam na madina ko mi karambo e tolo ben kan na jogomna kana so do ye muso woro we bolo kira ko ayma do ye woro la we bolo kira ko ayma ko nani sugande ado ye de mun kanu du suguna ka tambe to igan ato we ko ilabla do we de ta daga bolo ni nani tede ay wa do ba ko ay nabilaay Musa ni khudar tunye nyogon fe nabilaay khudar ye kam ko faka ke ko munun konin nabilaay Musa dina kono khudar ye ko ke woludo ma gon kafriya ko ba adaga len khudar ye akabo Musa sariya kono ma bay ni funun ngeni fidini bena ono mina ko kangari ko faka Musa do sariya kono tabe no daga lo ye anfena tile nundo ka bo kira sallallahu alaihi wasallam ya sariya sansan kono ma ko ba daga mo do ye la wa kala ko kele nunte ko kele nunte ala na kiitile jigi khudar ka mimba ida ka fo nunde be nabi am ko ditile fo le ko nabi allah khudar comme ya da fo na ni mi qur'ana ko a to ma fo qur'ana ko nabi mais ko kiiti ko lonni na la ida la hadise ya ida ko nabi am ko le yadi wa kiiti jigile Musa kan kiiti jigile ni finaka wa yi do jigile khudar kan mimma jigi nabi la Musa ko wala nato ne Musa no khudar na funu ngeni faga wala nato munu no ibanka ijatigi yala do ya so betola khudar no ala tele wala le ko so ay do ni kulun gono khudar na jende ta ka kulun wala kilin walon ka bo ala kiiti le na le ama mana wahyu le na le ama mimma na Musa ma wote ka ko bolen wa sariya kono ala kan so famnyali ko nyumana wa mugo buro miri bi itigna ko kafriyal ko mi morike do darlen ko ke jamna do kan ankere fe
aye muso biwrowla ni wrowla le duru le kudu 75 muso biwrowla ani duru journaliste da nyini nga journaliste ke ko gatama mba to fena faye wala Ibrahima Niass agama kafoko ko ne ya ila kafoko sariya ko ko mgoy ka da muso nani ma ko me ko do ye tambela o sanfe kwa tamfuru wala maminga tiawde ako magron ko naso de kanyene lelema naso de kanyene ma bude man ngay wax man sariya daf ma jingi man nito haqiqa la naso de kanyene le ma sariya bele ka bone ma ni haqiqa mo wala di ne bi de ko ke o beni ala la ilaha illallah abe ana sufiya dina do be mo ba se ka demso kanumbi ki lafe baso wolu bolo sariya bele ka boy ma aya ka keto wakati bani mi angane woro la sariya don mo ba ye ka fo ne ben lan ne ve ne dina min ko o daga le nodi ko te ay gena tuguni mo ko la yere tonyo baga yaydi ka ya dina da nyaga mi ay bolo wo mo yeydi bela dele ala sariya le kono ma mo sima usam go di kibabo ala sariya san kono ma ka ide dia nyanta do ke wotize kabe Islamaya tiya lan tanna ki kodo Allah subhanahu wa ta'ala ya dina la ete ni dina ni nyanyi ni ima long ita nyanyi Allah subhanahu wa ta'ala ko man azlama mimman zikra bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina al muntaqimun Allah subhanahu wa ta'ala ko jonne no to nyali ke to nyali la min kabu katambe mogola minno ikodo Allah subhanahu wa ta'ala yani ayani ki kodo Allah subhanahu wa ta'ala yani dinan ata nyanyini na Allah subhanahu wa ta'ala ko ne do tajuru sara bagadi de to nyalay la to nyali kele ne Allah subhanahu wa ta'ala ne ala tajuru sara bagadi wayla amena ko ki kodo Allah subhanahu wa ta'ala ya dinan nyanyini na wole dinate wa ko munun ko fi ka waylon nyinin ko long ni mo mi mo ke etigila mo ini ko don Allah subhanahu wa ta'ala ya dinal islama ya dinata wa saniya ko muso jamu wa ki jija ikaskela mo ki jija musulama wa ki jija salije ta ke jubo ko lo asawaba anyuma ko lo ejija janaba ko chugo wajibi ke chugo iko lon ko nya ni mo ke masaniya soro ni mo mi dum masaniya soro be sali soro sali ki jama trafala sali te soro wa ejija fene ki jija ka fatiha karan ko lon e ya sali wajibi lo ni ma sali ko nyanyini ko lon ka teola e te sa ala ita ka nyanyini ini ko don Allah subhanahu wa ta'ala ya dinal ni biya islama ya da no koy bulo ala kan ci kambo nunu amene fo ko ki ko don Allah subhanahu wa ta'ala ya dinala wati bela delena dina aslu e munundi dina yede tenya munun ko fi e jija ikeke woy lombagadi dia go yani finna iyere koron fi ga nyalon woyma aywa ni dadin ke ya islama ya da fale mais ni di ko don wala dum hali ne sunni salla wala moyle fe ka ta ga sali fa mana hadisa do min yala atahayali ke na da misri kono kana kira sallallahu alaihi wasallam solo kallo fla sali kiri karaw kane tega di kira ma sallallahu alaihi wasallam kira kam ko kudi goy sali mi sali way akudu dango ko allo fla mago singo kana kini tega di kira ma ko ma ko kudi goy sali mi sali ando de fo senya saba kira kam ko kudi ki sali ma sali ako ko meren kali alala mansa minno eke ken nabiya mugodi to nya buluma wallahi ne te sali gela ka nya ka tambeni ka wodon nallo ne nya aha kira ko ko sey barana ni bi salla ya kele tane ki lo ki dakanya ika fatiha kara sawra min kan no ma iki o kara o ko fe ki bidi iki dakanya ibidi le mawo o ko fe ki lawli ki dakanya ibidi lo lewo ka ika ke tan fo ki ya sali ban iki ya sali bela de len keta nin ne le sali ke tugo nyumande ja do e salla asali e fudi imina tala abala fili ima keminala ba e ma long ima tala ka ima nyanyi ni fene ala ka na bela de len kisi ka bo ma wakati qur'anin ko son ambe wala loya ka haketo nyini fene ke jama fe amma darsu do be ko so be ni frère buloma ka sabu ke togomadi nan do nimbi ambe Allah subhanahu wa ta'ala dalla ni ngona kene siaman ala ko don an gardige do ala ka anke ala ko fo bagade wakati bela de lena islama muso munu no ibulo do ni barani koro ala kana kore ala ay munu no ibulo do ni barani koro ala kana kore ala karamo munu no ni barani fene la nyene maya damina kana bila ala ka ya lonni ala ka jidi ala ka lonni no jidi ala ka dusukunu noro ala ka nen kunu noro anya jamala deni ala ka yirwa ala ka kurufa ala kana bafa ala ka kurufa ala kana bafa sallallahu
وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. لا واتي لا تريام كتم हमारे alhamdulillah wani ambaton to doy wala ma ambato naya yana di manda are ni me lamaya tare are bai Allah taala Allah daga teuka muto kilenta muto plata muto nalita wala me di kini alimane bana ka Allah taala ka kidido me ka mo fara are ka naya borogo o yana di manda de don be o yara o tigla ngodi do kafiriya bona kondana ala ka me so ala ka me so wa inshallah punya sene ya mo yara mo sey alhamdulillah mo wami yalon sena ya mandi ale kono Allah subhanahu wa ta'ala no muso jama furula daga keye ale mabawo ma asonni wo ma asonni ko fo ala kiti mi yadi ko akakan kake ale sonni ko ala kiti yadi meto nyala adimam bata ale ni ala ga ya fanna ma ala ta mina wala ni ala ka dinya sena mandi mo ko tie na sena mandi mo ko tie ali keye de ko mena kele yala ustaz habibo kala ako we muso danjuwe Allah taala bo ni na ya goya we muso danjuwe ni ko ye ga ko moti pare kanta na ataya ki Naam ambole wole fora trata ka ko arama de ni ya ko fengo fe ka wuli ka wa nyanyi ni ke aro tebe yo kasi ya ko me ambali ma muso no ni ngali ke chugo mi e do ye na le wuli da ka wa to muso kula na fe to ma na fe ka ni muso kina ni ka fara muso kan wala ma muso kolo ira baba so ko ayi ko ilongwa anyanyi ni fran ka dage nasro ilolo ni alolo bawani wala wote sawaba ko do manganta ka ke o mushriku ya barat ne awado ke dron ano mushriku ya barake tonya tere mohonifin na muso tere ma muso jondi mene istikhara ke har ma deni donto dia matega ko do ni siga de be istikhara leke ala kira ko nan na ta da ko dola kanga istikhara ke istikhara wo mun fenda kan gon ko sobe ika duwawu ke ilo fila sali ala bi ghairi farida kasro farlate ibanin ko fe wala ika Allah subhanahu wa ta'ala dali du'a ul istikhara la Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika al azim kawase fo la banda ni di so la fo yamani nga kando yala Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala nebe ko la inya ko de kada to monin kene subandi di kene nya here la na here mine kene ko tina do ka ko tina la no yanye ika la tegenye ni nya here do ta do nya dinya fara la harakan ika ko hatunna bom miri ko na pepepe ika nyamuru ko la nebe a here min ko dal Allah subhanahu wa ta'ala bulu ko bela delen ko be ni da e ka ko Allah subhanahu wa ta'ala nonin kanu ke idu sukuna halibi akasi ala fe ya here yodo istikhara ye kela tane afle muso nyini ndo ni ba flela ya ma fleli yede tane bele biya istikhara ke yede mo fena ta kala mo ala kan ben sawaba ma me ko amuri bire do ko anya nyini o data do o musriku ya c'est pour vous faire la même cette année avec du c'est à quoi comment on peut la même à la fois qu'on peut-être vous faire maman donc c'est là qu'à c'est un peu non donc on va comme cette année qui est du coup nous ma c'est à 15 on va aller sur ce code du quoi pour aller cadeau là qui est dans tu voilà naam afam nyale ni ala kan so fam nyali ko nyumana do ye o mamu ko bara ka ke kumbo kan mais ale kanun ka bamban ke yoro
ale a ɲininkali ye wole ye maana ɲininkali la ye ɲininkali kɛ wole ma maana mɔgɔ min y'a lɔn ale b'a fɛ ale kanu ka banban kɛ yɔrɔ dɔ ale wale o baara de kɛ la n kanu ka kulo gɛlɛya kɛ fan fɛ yala o haram de wala o haram tɛ i n'a baara o kɛ ni filankafoya baara le i n'a kɛ ni kɔrɔtɛ le de wole kosɔn a kɛ ni ma haramu ne kan da ala dali a kusan kɛlen y'a ko kana bonya kɛ ma Allah subhanahu wa ta'ala dalli kono ko be o kono iba dali abi ma ko nya me ka wa nya nyini filan ka fo ya buluma o ba ke mushriku ya di o tebe imangante ko ke ka nya nyini dia go ya ka kemfe akele musotia man ke sata di de kafira mungu di makika adi ke ma ibada abida di mi abila kanu akele musotia man ke sata di musoki ya gni ton do ko sobe ni ba be ke ki kanu iba be ke ki kanu abobo iyede ke wole do muso no min fo ade muso ya blati atola ko afuru yorodo ike ka kasa diman soro inofe ika kongo tolo ka asegelen lo ika nuni jate mina anofe ika nya korola korosi nya kun korosi amele na ka bo barake yorodo otuma kage e afinin kenyi no don tuma de ko ya bi kanu ika kuma kan diman fo ka kumbe amele dusu e kene dusu ninne kemina nafi Kita ya kemina nafi ko Naam, wakiti gele muso mi yalo amankende akakan kasumi ale mankende la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala te ko wajibi ala jonkan nana te min fanga dima wotuma la ni muso mankende atite ka suru sara ayin ni muso mankende adun tite ka sunjuru sara mude fene sete aye muso mankende atite ka sunjuru sara mude fene sete aye wotuma la sunjuru sara belen ka bo ma pew mude suma belen ka bo wotigla mo ma do foy dron wajibi foy si wajibi tale kan tuni ni bebe wajibi ale na sebi ne ma se ka sun ibe mude le suma ni mude de suma ni seti yedo Allah subhanahu wa ta'ala ya falen wotigla mo ma ni ne kuma kan loni gele no min sugandi ni tigi ya ko do ayelu min kono wo chrétien ne ta yelu ndiwa naam ni asura ka fo loi sele adi ay loi sele chrétien fe loi sele ay ye dingira min do yole sarala su min kono appartement min kono le ta sarala ay te ya croche blinde ko de mi ala wa haramun ay ya croche te bla worodo yoro min do no manya fe itigla mo ne ya lon ka fo iseta do ko le fanga ka bonita di iba wozule bla ayi ko fanga de inna arallahi wasi'a ala du ko kono ka ni ma kun rodo ni na wa kun rodo ay wa ye ya dumuni munu fene bolande aya feti lo ma kana di ima anyuma ye mindi wala amina baliyati anyuma ye mindi wala amina balade ka ida ka fo na manya ga aya dina ala kira ko ko nani ni mo gonu ni benda hali siya kundo an gai madigi ko asiya ma grandele mayoro ka an kene biya nyini anni nunite ayta feti menese iban ay kana ya dumuni dima evna ta menese londo de fena na wayta di ema anya mo la faralo la woro siya mando ay te sonna afo na mo sobe adi anya feti menega ye na lan kula ay fena ta menega mbo ay ko aye dia yoro nyinne la inite chrétien wodi sama oluba nyinna dron pour anga son ka anya dina to nya de fena ta to nya ay wa woro kama ngamba ya fen na nyo na bunye na ida dima maana aye ka fe min dima ni di aya dumuni min dima ni di adamuni ndi to aya feti le ko o ya o feti wodo ko haramuni ne feti ni sigile ko haramuni ne ma maana abe ko misali abulo ma pour mun jaje ya mbuye dem tanunu ki faranyo kan ka ko ayle na to don na ya wolu kana don sigi ka tobilike ko waawo dumuni do bo o tobili o do ko waawo dimbo ko kumba do ma amene gam ko kumba fayda ma da te sonna
ate son adumuni ba don gele ya adumuni na da atobilen don wole ko son chrétien ya feti imma noel la de wala ma do wede abe sigina ala soso le kan ala soso kene kan dumuni min tabile islam ma ngante kada ole jabi na alhamdulillah agla kita umbanare abe bita nyure nyure na bo di anak tamu mo ba bo ka na to ni kuma kan laba be ma na tin ya bo ba kuma kan laba do ka ti ko bo jama ka inshallah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أحييكم تحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي وأخواتي في الله أسألكم الكرام جزاكم الله خيرا على هذا الدور المبارك. الحمد لله الله سبحانه وتعالى Kau
Ah,